Bon, en Suisse, le travail du sexe est légalisé. Et le travail du sexe au masculin est légalisé depuis 1992, donc ça fait juste 13 ans. The situation is it's legal. Everybody can do that if he gets a green card. The green card is the card for registration to be a prostitute. En Belgique, la prostitution n'est pas illégale en tant que soi. Seuls sont illégales le racolage et le proxénétisme et la tenue de maison de débauche. Donc ça, c'est dans le code pénal, mais se prostituer, on peut le faire. Bon, en Suisse, tu as aujourd'hui la possibilité d'être légal, de payer tes taxes, d'avoir tes assurances sociales, etc. Donc c'est un pays qui a de l'avance sur d'autres là-dessus, mais c'est pas le paradis. Par contre, ce n'est pas reconnu comme une activité professionnelle. Donc on ne peut pas s'inscrire comme indépendante en tant que prostituée. Il faut être sous un autre nom comme serveuse, ouvrière agricole, masseuse. Et donc évidemment, il y a beaucoup d'inégalités sociales qui découlent de ce fait. Et les femmes quand il n'y a pas de règles vraiment dans un milieu, c'est le milieu qui fait ses règles lui-même. Et c'est toujours les femmes qui payent le prix fort. Dans le sens où la stigmatisation est pareil comme ailleurs, quoi. The escort agencies, it's a very big problem because it's half legal. Everybody knows what is running behind the door, but it's not allowed. We have to register and pay tax, but at the same time we don't have the chance to have a private life, because once you register with the tax office, they put you on the register thing called CVR. It's a Danish webpage. And then everybody can find you by the name, they can find your address and everything, which makes it very difficult for the girls to dare to register themselves. So even if I want to work in the legal way, it's impossible for me because I have to take care of my own security because the government doesn't do it. La prostitución fue decriminalizada en 1982. La explotación es criminalizada. La situación pienso que no es mala. Stiamo che la prostituzione è lecita, però non è legalizzata, quindi non si può fare la prostituta, ma non si può fare da nessuna parte praticamente. Soprattutto il governo si è messo in testa di farmela pagare per le sue pruderie morali e quindi vorrebbe varare una legge che dice che quello che faccio io è un crimine addirittura, a meno che io non lo faccia come dicono loro di farlo, sia in una casa controllata, con i marchi ben visibili, sottostare alle pressioni della polizia e degli uffici sanitari, eccetera, eccetera. Insomma, vogliono che io non possa più andare in giro a dire che sono una donna libera, ma dovrei dire che sono una gran puttana e quindi tutti quanti sputarmi addosso. E se mi becca la polizia in un luogo fuori dai luoghi consentiti mi potrebbe arrestare perché sarei immorale. Questa è la classica filosofia della doppia moralità, qui sì e lì no. Es habitual que las mujeres y hombres estén en la calle y que incluso tengan la colaboración de la policía si son agredidas, por ejemplo, por los supuestos clientes.